أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير عبد الرحمن الحمد لله على البيان وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. قوله قال الفقير، قوله قال الفقير بمعنى يقول majazan lugawiyan mufradan bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabaiyati fil fi'li wa taqriruha ayyuqala Subihal qawlul waqi'u fi zamanil mustaqbali bil qawlil waqi'i fi zamanil madi bi jami'i tahaqqukil wuqu'i fi kullin. Tanah mursi di Malagaya kata mah pinggir-pinggir lega. Bijami tahaqqukil wuqu'i fi kullin dzukiral musyabbah bih wa huwa al-qaulul waqi'u fi zamanil madi wa hudhifa minhu al-musyabbah wa huwa al-qaulul waqi'u fi zamanil mustaqbal wastuqa minal qaulil waqi'i fi zamanil madi bima'nal qawlil waqi'i fi zamanil mustaqbal qala bima'na yaqul ala sabilil majazil lughawiyyil mufradi bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabaiyati fil fi'li ba'da jarayaniha fil masdari koma ba'da jarayaniha fil masdari koma ini aw majazan lugawiyan mufradan mursalan min itlaqi ma kana wa iradati ma yakunu wa taqriruhu ayyuqala utliqa qala alladhi huwa ma kana wa urida bihi yaqulu alladhi huwa ma yakunu majazan lugawiyan mufradan mursalan min itlaqi ma kana wa iradati ma yakunu
wa fihi titik wa ibrati ma yakunu titik wa fihi dina ucapan ki musannif qala al faqir khurujun an muqtada dhahiril hal indal ma'aniyin kama sayati fi qaulil musannif qad yakhrujul kalamu amma dhukira qad yakhrujul kalamu amma dhukira min dhalikal mudmaru amma udhira min dhalikal mudmaru amma udhira wa fil jawharil maknun wa sighatal madili atin awradu wa qalabu linuktatin wa anshadu wa sighatal madili atin awradu wa qalabu linuktatin wa anshadu intaha qauluhu al-faqiru bimakna al-muhtaju ila Allah fa aslu makna al-faqri fa aslu makna al-faqri kasru udmi dhahri pecah tulang tonggo kasru udmi dhahri wal muradu bil faqiri huna al muhtaju ila Allah ta'ala majazan lugawiyan mufradan majazan lugawiyan mufradan bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabaiyati fil mustaqi wa takriruhu ayyuqala subbihal ihtiyaju ila rahmatillahi ta'ala bikasri udmi dhahri bijami'i dha'fi fi kullin zukiral musyabbah bih wa huwa kasru udmi dhahri wa hudhifa minhu al-musyabbah wa huwa al-ihtiyaju ila rahmatillahi ta'ala wastuqqa minal faqiri bimakna kasri udmi dhahri bil faqiri bimakna al-ihtiyaji bil faqiri bimakna al-ihtiyaji ila rahmatillahi ta'ala al-faqiru bimakna al-muhtaju ila Allah ta'ala ila rahmatillah mangadohirkeun ala sabilil majazil lugawiyyil mufradi bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabaiyati
fil mustaqi ay fi ismil fa'ili ba'da jarayaniha fil masdari. Intaha. Alhamdulillah. Qauluhu alhamdulillahi 'alal bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirna ay bismillahi la bi ghairihi ar-rahmani ay al-mun'im bi jalailin ni'am ar-rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha. U'allifu hadhihi al-mandumata al-musammata bi uqudil juman al-mustamilata ala ilmil ma'ani wal bayani wal badi' hala kauni musta'inan wa mutabarrikan. Nganggit kaula, nyusun kaula, ngarang kaula kana ieu kitab anu didadonkeun anu dingaranan ku kitab Uqudul Juman. Anu mana kitab Uqudul Juman ngawengku menjelaskan tentang ilmu ma'ani, 2 ilmu bayan, 3 ilmu badi. Nganggitna kana ieu kitab Uqudul Juman dengan memulai ngucapkeun bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sakumaha anu atos nyata dina takdiran bismillah. Sifatna Allah Ar-Rahman ay al-mun'im bi jalailin ni'am. Anu masihan nikmat dengan nikmat-nikmat anu besar, seperti wujudul nyata al-wujud ba'dal adam, ayana urang di alam dunia ayeuna anu tadina teu aya. Iman termasuk nikmat dasar, al-afiyat, rizki, pendengaran, penglihatan, itu termasuk nikmat usul. Ar-Rahim ay al-mun'im bidaqaiqih. Allah anu masya nikmat dengan nikmat furu', nikmat cabang, seperti kal jamal, ganteng, lalaki ganteng, menawe cantik. Wa kasratil mal, loba harta, bro di juru, bro di pantong, alay di tengah imas, jabri di pipris, jamrong di kolong, buncir leit, loba birit, loba duit. Eta mah nikmat cabang. Nikmat cabang. Ketika digunakan ibadah jadi ibadah, digunakan maksiat jadi maksiat. Al-wasail hukmul maqasid. Termasuk kana al-mun'im bidaqaiqiha ay furu'iha wa ziyadatul iman, tambahna iman. Imana urang sebagai mukmin itu nikmat dasar, tambahna iman. Sakumana jartel warujiyat ziyadatul iman. Berdasarkan hadis pertama Al-Imam Bukhari di awal kitabul iman, al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Lalu dijelaskan al-imanu yazidu bi ta'at wa yanqusu bil maksiat. Sanggeusna orang mukmin meyakini dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, semakin taat berarti semakin kuat imannya. Semakin banyak maksiat semakin mengurang imannya. Jadi berarti iman boleh dikatakan pasang surut, kadang pasang, kadang surut. Sedang gencar-gencarna dia ibadah, berarti lagi bertambah imannya. Semakin menurun ibadahnya, banyak maksiatnya, berarti dia sedang turun imannya. Nah, tambah-tambah iman, santri makin rajin ngaji, rajin mutola'ah, makin berakhlakul karimah, itu sedang naik imannya. Nikmat asukan al-mun'im bidaqaiqih wazar iman wa wufuril aqli, akal sampurna. Diberi akalna nikmat dasar. Akal sampurna, akal anu dipake ngaji, akal anu dipake ibadah, akal anu dipake tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Wahidatis sam wal basar, tajamnya pendengaran dan penglihatan. Dan banyak nikmat-nikmat Allah
yang tidak mungkin bisa kita hitung secanggih apapun komputer menghitungnya. Karena berdasarkan nikmatnya firman Allah, wa itta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Kenapa? Likasratiha, karena banyaknya nikmat Allah. Menghitungnya saja, tafsir Al-Jamili Ahkamil Quran Imam Qurtubi, begitu pula tafsir Ibnu Katsir, menghitungnya saja kita tidak mampu, padlan an syukriha, apalagi untuk mensyukuri nikmat. Menghitungnya nikmat Allah saja kita tidak mampu, apalagi mensyukuri nikmatnya. Dengan minimal semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita dipakai, digunakan untuk ibadah semata-mata mencari ridhonya Allah. Ajaran musannif Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti yang ratusan kitabnya di berbagai bab, memulai kitab Uqudul Juman dengan mengucap bismillah sebagaimana adat-adat para ulama musannifin dan muallifin. Maklum, pertama, ittidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim secara tartibna. Al-Quran tinimiti Al-Fatihah duikin kana sin minal jinnati wan nas, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kitab para musannif, para mu'alif dimulai dengan bismillah, iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quranul Karim. Mengikuti Al-Quran secara tartibna, la nuzulan. Imam Bukhari bukan secara turunnya, karena di dalam kitab Bukhari juz awal itu yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun secara tartibnya itu memang bismillah Fatihah. Dua, karena mengamalkan karena hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib bersumber hadis dari sahabat Nabi yang bernama Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amrin dzibalin la yudau fi bismillah. Segala urusan, segala perkara dia ngawengku, baik ucapan, perbuatan, kelakuan anu dianggap bagus ku agama, dipuji ku Islam, dipuji ku syariat Islam, kari-kari teu dimimitian ku bismillah bahwa atto wa fil abdar bahwa adam, maknana wal makna ala kullin, semua makna hadis, makna riwayat atto, makna riwayat abdar, makna adam, tujuannya bukan hakikat, tapi qalilul khairi wa naqisul barakah. Singkatnya, segala perkara anu dianggap bagus ku agama teu dimimitian ku bismillah, mangka eta perkara saeutik kabagusanana jeung kurang kaberkahanana. Sekalipun orang misal nyusun kita beres nama ngan bismillah heula, eta kurang kaberkahan. Begitu pula di nadahar, samillah wa kul biyaminik mimma yalik, kata Nabi. Pertama, menyebut nama Allah, lalu makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di depan kamu. Ulah nu dihareupeun batur dirongkong nu sorangan nu teu keneh. Jadi bismillah dianggap perkara anu bagus ku agama. Di segala perkara anu dianggap bagus ku agama teu dimulai ku bismillah, maka saeutik kabagusanana kurang kaberkahanana, sedangkan hirup kudu mencari berkah. Berkah cekolot baheula mah saeutik mahi loba nyesa itu. Ilmu leutik bari beradab manfaat daripada ilmu gede tapi teu adab. Komoknya ilmu tinggi, gede, adabnya luar biasa, lebih mantap. Min babi komok wal aula tamah. Dua, tadi kita lanjut. Dua, ternyata amalan bil hadis, kafiru ta'siyan. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah fa innahu yaqtatu rasailahu. Rasul memulai risalah-risalah, surat-surat yang Rasulullah kirim
kepada raja-raja, termasuk kepada pembesar Roma, yaitu Raja Hirokla, sebagaimana riwayat di dalam kitab Sahihul Bukhari, di awal-awal kitab Bukhari, tentang kejadian Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam. Dia berdagang ke Syam dan dipanggil oleh Raja Hirokla. Di dalam surat tersebut Rasulullah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad abdillahi wa rasulihi ila Hirokla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat ini dari Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan utusan Allah, ditujukan untuk Raja Hirokla atau Hercules Azimir Rumi sebagai pembesar Raja Romawi. Nabi memulai suratnya kepada orang kafir dengan Bismillah. Lalu salamnya, Assalamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera, salam keselamatan Allah mugia dilimpahkan kepada orang, semoga dilimpahkan ka jalma anu mengikuti hidayah. Entah assalamualaikum, tapi salamun ala man ittaba'al huda. Begitu pula orang ka jalma non muslim, ka jalma kafir, bukan salamun ala man ittaba'al, keselamatan semoga bagi orang yang mendapatkan hidayah, itu mengikuti Rasulullah SAW. Tilu kaopat, karena mengikuti salaf. Mengikuti salaf, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Jadi elatna ajengan musannif kami tian kana kitab Uqudul Juman dengan memulai bismillah tadi hiji amalan bil kitabil aziz, ibtidaan bil kitabil aziz, dua amalan bil hadis, tiga ta'siyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, empat nyata ittiba'an lis salafis salih. Cukup. Qala al-faqiru abidur rahmani alhamdulillah lillahi alal bayani. Qala al-faqir, bakal ucap. Al-qala telah berkata, padahal anu rek ucapkeun bakal datang. Alhamdulillah, maqulul qaula qad qala al-faqir alhamdulillahi alal bayan. Qala al-faqir, bakal ucap hamba Allah anu sangat butuh kana rahmat Allah. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ulama yang ahli di berbagai pan ilmu, di pan nauna, pan sorofna, pan ma'ani, pan bayan, pan bade, pan mantek, pan munadharah, di bidang ilmu khatna, di bidang ilmu arudna, di bidang ilmu falaknya, apalagi di bidang ilmu usul fikih, bidang tafsir dan hadis. Luar biasa Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Beliau masih menyatakan al-faqir, orang yang sangat butuh rahmat Allah. Dengan tawadhu, setinggi apapun manusia derajatnya, maka dia akan semakin merasakan butuh kepada Allah. Hanya orang congkak dan sombong yang tidak butuh kepada rahmat Allah. Abidur Rahman, akhirnya nama atas tadi, seorang al-fakir anu butuh karena rahmat Allah, anu diserupakeun ka jalma anu pecah tulang tonggong. Lamun jalma pecah tulang tonggong atuh geus leuleus teu bisa nanaon, lemah. Abidur Rahman, seorang hamba yang menyembah Allah, yaitu bernama Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, bakal ucap kana lapad alhamdulillahi alal bayan. Alif lam lapad alhamdulillah bisa jadi 8 wajah, bisa jadi 12 wajah. Alhamdulillah, pertama alif lam lil jinsi fi dimnil afrad. Dua, alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad. Tilu, alif lam lil istighraq. Opat, alif lam lil adidhni. Atau bisa di awal alif lam lil istighraq, alhamdulillah, semua puji atas segala puji hanya untuk